गुड आफ्टरनून शुभ दुपुर बंधुरा तोमरा सब केमन आछो आशा करी तोमरा खूब भालो आछो आमिओ मोटामुटी आछि चले जाच्छे। तो चलो खावा आरम्भ करे दिएछि आजके केनना आमार खूब खिदे पेये गेछे बंधुरा। और देखतेई पाच्छो एई जे बेगुन भाजा आछे और एखाने आलू भाजा आछे डाल और एखाने होच्छे एई देखो कटुरी नियेछि पापड़ भाजा एखन खाई ना ताई पापड़ भाजी ना तोमरा तो जानोई और लंका और एटा तो थाकबेई तोमरा जानो। चलो आज खेते खेते तुम्हारे संगे एकटू कथा बोली तुम्हादेर कादेर कादेर खावा दावा हयनि जाओ गिये खावा दावा तोमराओ करे नाओ और आमिओ खावा दावा करे नी। और देखो जदि एकटू डालेर संगे भातेर संगे एकटू लेबू चटके एकटू जदि लेबू निये खावा जाय बंधुरा और तार संगे एकटू नुन माखाते हबे एकदम जम्पेस करे। और बंधुरा देखो आमी ना एरकम गोटा लंका खाई ना आमी एई रकम खाई एरकम करे केटे एइटा खाई एटा खाई ना केन के जाने जानी ना तोमादेर कादेर कादेर एरकम हय पागल पागल किरकम खावा एई देखो आमी खाई। तो चलो तोमादेर एकटु दिई एई जे बेगुन भाजा दिए नाओ नियेछो खाई दारुण লঙ্কাগুলো ভীষণ ঝাল বন্ধুরা। মাঝে মাঝে তো আমি এরকম করে মাখিয়েও নিই। ডাল ভাত বেগুন ভাজা আর কি চাই আমার কিচ্ছু লাগে না বন্ধুরা আর কিচ্ছু লাগে না। চলো তোমাদের কাকে কাকে খাওয়া দাওয়া হয়নি যাও খাওয়া দাওয়া করে নাও আমি খাওয়া দাওয়া করে নিই। আর ভালো ভালো ভিডিও আসতে চলেছে অবশ্যই কিন্তু দেখো আগমনীর বলো আর দুর্গা পুজো আসছে দুর্গা পুজো সব রকম ভিডিও আসবে তোমরা কিন্তু আমার পাশে থেকো আমার সঙ্গে থেকো আমিও কিন্তু সবার পাশে আছি কেমন। চলো আমি খেয়ে নিই তোমরাও খেয়ে নাও পরে আবার কোনো একটা ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে কথা হবে ততক্ষণের জন্য তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো আমার পাশে থেকো আমিও সবার পাশে আছি। চলো টাটা।